teman-teman, hari ini saya mau masak tteokbokki. Yeay! Bagi teman-teman yang tidak tahu, tteokbokki adalah jajanan atau makanan terkenal dari Korea. Dan hari ini saya berhasil mendapatkan bahan-bahannya. Jadi saya mau masak. Tteokbokki itu bahannya kenyal-kenyal lucu gitu deh, kayak mochi tapi bukan mochi. Katanya sih itu bisa dibilang adalah pastanya Korea, spaghetti makaroninya Korea. Yuk kita lihat yuk. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe. Jeng jeng, this is the ingredients guys. This is plain tteokbokki, cheese tteokbokki. Ini dia teman-teman bahannya. Tteokbokki kosong tanpa isi, dan ini tteokbokki dalamnya ada keju, cabai bubuk yang kasar dan yang halus, chili powder, 2 kind of chili powder. You can adding it if you feel it needs more spicy. And this is the tteokbokki sauce that I bought in online shop. I bought this from 2 different stores in online shop. Teman-teman, saya beli ini di 2 tempat terpisah ya di online shop, dan ini saya beli di tokonya juga. If you don't have this tteokbokki sauce, you must have these ingredients. I think you must have this chili powder. Teman-teman, kalau nggak punya saus tteokbokkinya, kalian siapkan chili powder, bubuk cabai yang halusnya, dan juga gochujang, hot pepper paste. Ini nih, ini bahan utamanya yang harus kalian punya. Dan juga keju, kalau mau ditambahkan you can adding cheese. Actually you must adding mozzarella not this, but I don't have the mozzarella now, so I only prepare this cheddar. Teman-teman, saya nggak punya mozzarella-nya, tapi saya punya cheddarnya. Nggak apa-apa, kalian bisa tambahkan ataupun tidak perlu ditambahkan, tapi emang paling nikmat tuh kalau pakai mozzarella. And this is the odeng. Ini dia otak-otak ikannya. Aduh, ini fish cake. And 2 duck eggs. I love eggs. Ini dia telurnya, teman-teman. Saya punya telur bebek di rumah. And this is 4 kinds of kimchi that just came today. Ini dia 4 jenis kimchi yang baru saya beli hari ini, baru datang. Ini lobak, radish, cucumber, ketimun, kucai, sawi putihnya. Ini semuanya namanya kimchi, teman-teman ya. Tapi yang paling terkenal kan kita taunya kimchi sawi putih. Nah, kimchi itu sebenarnya adalah sayur yang difermentasi. Jadi kimchi itu bukan berarti sawi putih saja, tapi maksudnya itu sayur yang difermentasi, yang direndam dalam bumbu-bumbu yang menjadi fermentasi. Nah, ini semua namanya kimchi. All of these ingredients called kimchi. Usually Korean people use that for banchan or side dish. Teman-teman, ini orang-orang Korea pakai sayur ini untuk teman sampingan ya, pengganti sayur yang siap saji yang ada di kulkas, langsung makan ini pakai nasi, pakai telur, udah deh jadi. Jadi ini bisa dibilang makanan sehat siap saji. Well, you can say that this is healthy food that you can eat instant things but healthy, because if you don't have anything in your refrigerator, you can put it out, eating it with noodles or rice or pasta, and or adding some fried eggs. It will be very very yummy food for Asian healthy food. The water is already air sudah menggulak. Mari kita masukkan ini. I will put this tteokbokki. Okay, wait. Oke, mari kita masukkan. Let's put this. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kenapa nanggung ya? Kenapa nggak 12? Kenapa nggak 10? Why they give me 11, not 12 or 10? Oh, just remember. Maybe they cut this because actually this is this long. So this is the results. Maybe 1 long tteokbokki. Mungkin ini
aslinya kan panjang ya teman-teman ya. Kalau dipotong hasilnya satu rangkaian panjang itu mungkin hanya sebanyak 11 itu. Kimchi tteokbokki. Wah. Kimchi, oh my god. Cheese tteokbokki. 2, 3, 4, 5, 6 cheese tteokbokki. Ada 6 nih keju tteokbokkinya teman-teman. Mari kita tunggu mungkin sekitar 10-15 menit. You can waiting around 10 or 15 minutes. And then you can put it out, or you can just directly adding the ingredients. Teman-teman, nanti kalau sudah 10-15 menit kalian boleh angkat dulu atau langsung tambahkan bumbunya, karena airnya kan mungkin terlalu banyak, jadi nanti kalian atur-atur sendiri ya kekentalannya. So hot, so I need this mini fan. Teman-teman, panas banget sih hari ini, jadi aku mau pakai kipas mini ini. Maaf ya, jadi kalau ada suara yang aneh-aneh, sorry if you heard funny sounds. And now I will show you how to make boiled eggs. Cook the eggs without broken it. Teman-teman, sekarang saya mau ngasih tahu nih tips bagaimana caranya kita bisa masak telur. Biasanya kalau masak mie instan tambahin telur gitu suka pecah. Nah, ini aku mau ngasih tahu nih triknya. Ada teman saya yang nanya soalnya. So Nelson, this is for you. You are asking how to cook that and made a video in my YouTube. Teman saya namanya Nelson dari London sana. Dia bertanya, minta tolong kepada saya, kamu bikin ya, supaya saya bisa mengerti. He is a single fighter father. Dia adalah jeng jeng one. Ya, teman saya Nelson dari London ini, dia adalah seorang ayah yang single parent. Seorang ayah harus berjuang untuk merawat anaknya, jadi kadang-kadang dia ikut masak-masak juga. So my friend Nelson from London asking me to do this. Let's let it a while. Biarkan aja teman-teman, don't do anything. Jangan lakukan apa-apa. Let's check. Mari kita cek apakah yang terjadi dengan telurnya. Cantik sekali. It's cooked beautifully. Just let it be. Biarin aja dulu ya teman-teman. 1 menit lagi lalu diangkat. Let's check. It's cooked beautifully. Teman-teman, ini udah matang ya. Matangnya cantik, masih agak setengah matang, dalamnya agak merah seperti yang saya ingin. I already rinsed it with hot water. Saya sudah cuci dengan air matang teman-teman ya. Sayang dibuang masih di atas kompor. And this is the other one. I believe this is half cooked. Maybe around 3/4 half cooked. Teman-teman, matangnya sekitar 75% ya. Around 75 or 70%. And the tteokbokki almost cooked. Tteokbokkinya hampir matang. Yuk mari kita coba cek matangnya kayak gimana sih. Gampang banget. How we check if this already cooked or not? Simple. You only need to check it like this. Kalau udah bisa tusuk berarti udah matang. Dan lihat ini bagian dalamnya warnanya. Wait. Nah, ini warnanya, ini yang sebelah sini agak transparan, yang sini masih agak putih, berarti masih agak keras di sini ya. How to check the tteokbokki is already cooked or not? I must do this. Can you see this transparent? How to show that? This transparent area and this is still white area. It means that this is still half cooked and this is still hard. It means that you need around a couple of minutes. Teman-teman, ini berarti kalian walaupun sudah bisa tusuk, ini masih kurang nyoy ya, masih kurang empuk. Dan dulu beberapa menit lagi sebelum kalian mulai memberi bumbu. Ini berantakan, aku akan lap-lap ya. You need a couple minutes before you give some ingredients.
Usually they adding some carrots, cabbage, or green onions. Teman-teman nih biasanya mereka suka menambahkan sayuran seperti kol, wortel, atau bawang daun. Tapi hari ini saya sudah punya 4 kimchi, jadi saya tidak perlu nambahkan apa-apa dulu ya. Ini mau resepnya original dulu. I wanna try the original taste because I already have 4 kind of kimchi today. Meanwhile, awaiting the tteokbokki cook well, let's we made this honey ginger tea. I bought it in online shop in the same tteokbokki place where they selling this sauce. I am not advertise anything, okay? I only wanna share you this. The name of this brand is Ottogi. Ya teman-teman. Lo keras bong, bentar. Teman-teman sampai menunggu. Aduh, hari ini panas banget ya. Nih kalian lihat ada mini fan aku di sini. Aduh, terima kasih mini fan. Ya sudah setia menemani. Aku mau bikin ini nih honey ginger tea. Gampang banget bikinnya teman-teman, dan aku ini nggak iklan ya, cuman mau share. Ini belinya di online shop. Mereknya ini namanya Ottogi yang terkenal itu loh. Sorry using hand. Because very wonderful. Okay, you need ini air panas. Aduh Tuhan, apa itu? Oh my gosh. Oh my gosh, I'm so clumsy. Ada teman-teman aku ceroboh banget, malu deh. You can adding 2 or 3 spoons. Bisa tambahin 2 atau 3 sendok, tergantung selera mau manisnya sebanyak apa, mau rasakan sebanyak apa. Kayaknya aku mau 4 aja deh, soalnya haus banget hari ini, mau nambah banyak. Okay. They said that you can use this as a jam for the bread. Katanya nih ini bisa digunakan juga untuk selai katanya. Katanya aku belum pernah coba teman, ini baru pertama kali aku beli 1 kilo 1 kilogram. I just tried today 1 kilogram. Kenapa harus tambahin air panas? Karena biar gampang ngaduknya, ini kan kental ya. I'm using hot water a little bit, only a bit because I wanna making ice with this. Duh, ini hari ini aku banyak bagi-bagi nih pengalaman share nih aneh-aneh. Lalu aku beli ini nih teman-teman, ini aneh banget tapi sangat berfungsi. Ini tuh namanya es batu stainless steel. They said this is stainless steel for the ice rock. So if you wanna have adding ice cube but you don't want the taste change, maybe usually the people that drinks alcohol like champagne, wine, it's really helpful. Yang gini-gini kayak ngebantu banget nih. Es batu stainless steel tadi sangat membantu teman-teman, karena untuk orang-orang yang tidak mau nih rasa minumannya berubah tapi tetap dingin, mereka beli itu. Itu menurut apa yang ada di tokonya. Aku coba cuma 5 tapi bener berguna, murah meriah lagi ada di toko. Ini aneh-aneh banget ya zaman sekarang ya. Oke, sudah siap. Aduh, aku haus banget. Ini nggak iklan ya, cuman mau share. Ini aneh banget soalnya. Aku udah coba kemarin bikin es lemon tea pakai es batu ini, dan ini beneran loh sangat-sangat menolong. Aduh, maaf ya pakai tangan lagi nih, soalnya aku sendiri yang makan sih ya temen-temen. Sorry, I'm using my fingers, but I drink this by myself, for myself. Sorry for that. I think this is kinda cold enough. Ini kalau gambar di produknya nih, cocoknya es batu ini tuh untuk orang yang pada minum alkohol tuh loh teman-teman, kayak wine, beer, brandy yang gitu-gitu. Mungkin ya, aku nggak pernah sih minum. Let's try. Aduh, haus banget. I'm so thirsty. Can you see? It's almost finished. Hampir habis. Aduh teman-teman, enak banget loh.
jahe, lemon, madu gitu, jadi bikin perut anget tapi bikin seger karena ada lemonnya, ada madunya, jadi aduh enak banget. It's very very yummy and wonderful because the ginger makes your stomach warmer, the lemon makes it refreshing, and there's the honey that gives sweet taste without sugar. Okay, I will finish this and I will finish cooking the tteokbokki. Oke, teman-teman, saya sudah menyisikan airnya setengahnya. Kenapa saya ngasih banyak air? Karena saya takutnya ini kan membutuhkan air untuk dia bisa matang banget. Kalau sebenarnya sih kalau aku lihat orang-orang yang di mukbang tuh mereka dengan menggunakan air yang sama dengan panci yang lebar tuh mereka nggak buang, mereka tambah bumbu. Tapi aku nggak suka karena airnya jadi kebanyakan. So when I watch in the videos, usually for the mukbangers, the Korean people that likes to cook and then eat in the and show that in the videos, they using big pans with a lot of water and then they will cook that. But for me, that kind of tricks is not good for me because it means that I must using a lot of water. Well, I don't need a lot of water. I don't like it. I wanna thick past. Saya sukanya sih teman-teman bumbunya tuh agak kental-kental gitu ya. Okay, first I will adding the odeng. Teman-teman, pertama saya akan menambahkan odengnya. Okay, cara tercepat adalah dengan digunting. Ini ada dua. There is two slice. Okay, ini guntingnya bersih ya. The scissor is clean. It's home scissor for the kitchen. Okay, and then we can starting to adding the ingredients. Sekarang mulai masukin bumbunya. Tteokbokki sauce. Saus tteokbokkinya kita coba dikit dulu ya. Saya juga nggak tahu nih rasanya bagaimana. Woi, kental, Bo. It's a thick sauce. I think half of this big spoon is enough. Kayaknya cukup 1 atau 2 sendok makan atau setengah sendok besar seperti ini teman-teman ya. Duh, aku happy banget nih bisa menemukan jajanan Korea masak sendiri di online shop. Ceritanya mau ngirit gitu loh dengan masak. Hitung-hitung sih harganya bersama ya kayak di restoran. Well, I wanna save some money by cook this at home, not buy that in the restaurant. But I think the result is almost the same. The price when you cook it alone or when you buy it in the restaurant. Because of this pasta, this is quite expensive, and the odeng itu the fish cake. Karena ini harganya lumayan teman-teman untuk odengnya dan juga harga bumbunya ini lumayan. Tteokbokkinya sih lumayan murah karena lagi promo. Lumayan. I will adding another one. Mau tambahin lagi deh, kayaknya kurang merah. It needs quite red color. Duh, udah lapar nih, wanginya udah mantap banget. I'm already hungry. Smells so good. This is the sauce that I want. Thick. Ini dia bentuk saus yang aku mau teman-teman ya, kental. Ouch. Antung. Maaf. Mari kita coba. Pedasnya dapet tapi rasanya kayak kurang nendang gitu, jadi aku mau coba tambah gochujangnya. Okay, the taste is quite spicy, but there is something that's kinda needs for adding, so I wanna try to adding this.
Yeah, actually this taste is spicy, but they have some kind of ingredients in here, so I wanna adding it. Sebenarnya ini pedes sih teman-teman, tapi nggak pedes banget ya. Oke. Tapi mereka punya bumbu tertentu dalam gochujang tadi yang bikin itu enak jadinya. Mungkin micinnya Indonesia kali ya. Maybe they're putting something special inside that, I don't know. Udah orang Korea sih nggak pakai micin yang gituan. I thought that there maybe we can say that is MSG, Korean MSG, but it's not contain MSG. They have healthy ingredients. Tambahkan gula sedikit, adding some sugar for give the sweet taste. Tambahin gula sedikit. Wow, enak, mantap. It's wonderful. Okay, I will turn this off. Matiin ya. Yuk kita makan. Okay, put aside the egg. Pinggirin dulu telurnya teman-teman supaya nanti kalau di foto cantik gitu loh. Let's put aside the egg, so when we took the picture it will be looks lovely. And you don't need to find it everywhere. You can only just grab it and eat that. Jadi nanti kalau mau dimakan nggak usah susah nyari juga ya, langsung dapat ada di atas gitu loh. Aduh, itu ada suara tukang sebelah lagi perbaikan kayaknya. Maaf ya kalau mengganggu. Can you hear the knock knock sound? I think it's coming from my neighbor. They are doing something with their home. I don't know what. Sorry for the sound. Ooh, I'm really hungry now. I wanna eat that. Okay, I'm not adding the cheddar. I decided not adding the cheddar cheese because it's already have cheese tteokbokki inside it. Teman-teman, saya nggak jadi ngasih keju karena di sini tuh ada kan yang namanya keju tteokbokkinya. Ya, mari kita coba. Aduh, lapar banget nih, lapar. Mari kita coba kawan-kawan, teman-teman. Loh, yang pertama pasti kalian penasaran ya, pengen tahu nih telurnya kayak gimana sih matengnya. Maybe the first that you wanna know is the egg. Wow, how cook it's that. Okay, wait, it's slippery. Maaf ya, ini licin, aduh licin. Wait. Aduh kuningnya. Jenis telur yang aku suka kayak gini. Mantap. So this is the kind of egg that I like when I cook the ramen or instant noodles. So Nelson, this is how to cook egg like this. Jadi Nelson, teman saya dari London, ini dia bagaimana caranya masak telur kayak gini. Jadi sebelum masukin mie-nya, masukin dulu telurnya, lalu angkat, lalu taruh di mangkok. Kalaupun nggak diangkat, bisa dimasukkan setelah masukin mie, baru masukin telur. Tanpa digoyang-goyang, dikocok-kocok. So, this is how you cook the egg without broken it. After cook it well, you can put it up and put that in a bowl, set aside. Or, you can put the ramen first, or the instant noodles, and then put the egg without stir it. Let it be cooked well, and then you only need to flip 1 or 2 times the ramyeon. Be careful so the egg will be still whole like that. Okay, I'm gonna try the I don't know if you can see the shape. Teman-teman, ini tteokbokki kejunya. Ini bentuknya udah babak belur. Mari kita coba. Aku penasaran rasanya. Let's try. I'm really curious what is the taste because this is the first time I'm cooking tteokbokki at my home.
kadang kurang. It's quite good, but I feel there is something wrong. Okay, let's try the plain tteokbokki. Tteokbokki biasanya. Matangnya pakai dalam teman-teman ya. Kelihatan nggak? Tak celup saus. Sekarang baru ngerti bedanya apa. So now I understand what is the difference. With this plain tteokbokki, you can found the chewy tastings. Chewy. But in the cheese tteokbokki, you cannot find it. It's maybe I cook it too long. It has different kind of texture. Ini kayaknya masaknya aku kelamaan teman-teman. Mungkin yang kali kalau masak itu dulu ya, baru ini kan ini beda. Teksturnya kayaknya lebih nyoy. Beda toko. Jadi mungkin beda caranya. Beda bumbu-bumbu bahannya. Different store. Let's try the odeng fish cake. Odengnya. Odeng with the sauce. Odengnya enak banget teman-teman. Okay, let's try the kimchi with sawi putih. This is sort kind of pickles, but fermented. Wow, it's so good. There is some carrots in there and the green things. I think this is green onions. Ada wortel dan juga kucainya teman-teman. It's very good. Not too sour, a little bit sweet, mild taste of spicy. Nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis, asamnya cukup, enak banget. Now let's try this kucai. Oh, I love vegetables, guys. I love different kinds of vegetables. So, ya teman-teman, aku suka banget nih sama sayuran. Jadi nemuin kimchi gini, aduh rasanya bahagia banget deh. Karena ini makanan enak tapi siap saji dan sehat. This is healthy food because it's fermented. It has different taste. Nice. I think if I eat that with rice, the taste will be much more delicious. Kayaknya kalau makanan masih enak banget teman-teman. Agak alot, bumbunya beda, nggak terlalu asam, sedikit manis. Oke. Sekarang aku mau coba lagi ya tteokbokkinya dengan kimchi yang lain. I wanna try again this cheese tteokbokki with other different kind of kimchi. Mau coba. Aduh, jangan. Jatuh. But don't worry, it's fall down directly on this bowl. Jatuhnya pas di atas mangkok, nggak apa-apa. Cuman rasanya coba banget gitu ya. Coba yuk. Now I wanna try the radish kimchi. Kita coba ditambahin dengan kimchi lebak. Ini baru enak. Kimchi lebaknya enak banget. This is delicious. If you like radish, even though the smell is not good, but the taste is very very much wonderful in this kimchi. Kalau kalian nggak suka bau lebak teman-teman, mungkin kalian nggak suka ya. Tapi aku suka, bisa menahan baunya lebak. Dan ini dibikin jadi kimchi enak banget ya teman-teman. Aduh, nikmat. And let's try this, the last kimchi cucumber. Ini dia kimchi terakhir aku punya. Ketimun. Wow.
It's fresh. It has fresh taste. Wow, I love that. I love it. Thank you for accompanying me in this video. I will finish my food. Let me show you my food. I will finish my food. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, guys. Teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Boleh kok ikut komen, ngasih tahu nih gimana sih caranya tips yang kalian punya ketika kalian masak tteokbokki di rumah. Ditunggu ya. If you have another idea for adding the other ingredients for making more delicious tteokbokki, tell me, comments that in my YouTube. Thank you. Bye-bye. I will finish this ginger lemon.